श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमान हृदय स्तोत्रम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत् हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री पंचवक्त्र हनुमान देवता ओम बीजां रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकां श्री पंचवक्त्र हनुमद्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां अंजनासुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पंचवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकरण नमो राघव किङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मक नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वरम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मक नमो नमो वायुतनुद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेः प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुर नायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेताल नाशक दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोस्तुते श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भसंभव नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमालीशापहर कालनेमिनिबर्हण सुवरचला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं
यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं सौब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षिर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित
सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तो त्रिशूलिन्वरदायको गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकरविमर्दनो सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः केतुर्देवता। केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीपञ्चमुखी हनुमान् शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमान हृदय स्तोत्रम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत् हृदय स्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री पंचवक्त्र हनुमान् देवता। ॐ बीजां रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकां श्री पंचवक्त्र हनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पंचवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।
ॐ ह्रां अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मक नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वरम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मक नमो नमो वायुतनुद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेः प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेतालनाशक दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमालीशापहर कालनेमिनिबर्हण सुवरचला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं सौब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षिर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा
वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुर्देवता
केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीपञ्चमुखी हनुमान् शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमान हृदय स्तोत्रम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत् हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री पंचवक्त्र हनुमान् देवता ओम बीजां रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकां श्री पंचवक्त्र हनुमद्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां अंजनासुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पंचवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकर्ण नमो राघव किङ्कर
सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मक नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वरम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मक नमो नमो वायुतनुद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेः प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुन ध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुर नायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेताल नाशक दुष्टग्रह हरानंत वासुदेव नमोस्तुते श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भ संभव नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमालीशापहर कालनेमिनिबर्हण सुवरचला प्राणनाथ रामचंद्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं सौब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षिर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम् कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय
सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां मास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः
पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री पंचमुखी हनुमान शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमान हृदय स्तोत्रम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत् हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री पंचवक्त्र हनुमान देवता ओम बीजां रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकां। श्री पंचवक्त्र हनुमद्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां अंजनासुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पंचवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकर्ण नमो राघव किङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मक नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वरम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मक नमो नमो वायुतनुद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेः प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुन ध्वज संवास
कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्यो पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुर नायक भक्त कल्प महाभुज भूत बेताल नाशक दुष्ट ग्रह हरानंत वासुदेव नमोस्तुते श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भ संभव नमः पंपावनचर ऋष्यमूक कृतालय धान्यमाली शापहर कालनेमि निबर्हण सुवरचला प्राणनाथ रामचंद्र परायण नमो वर्ग स्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं सौब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षिर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम् कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि
श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजितो सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तो त्रिशूलिन्वरदायको गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकरविमर्दनो सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री पंचमुखी हनुमान शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु।
अथ श्री पंचमुखी हनुमान हृदय स्तोत्र। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत् हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पंचवक्त्र हनुमान देवता। ओम बीजां रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकां श्री पंचवक्त्र हनुमद्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां अंजनासुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ओम ह्रीं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः पंचवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभां देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ओम नमो वायुपुत्राय पंचवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकर्ण नमो राघव किङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मक नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वरम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मक नमो नमो वायुतनुद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेः प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुन ध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुर नायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेताल नाशक दुष्टग्रह हरानंत वासुदेव नमोस्तुते श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भ संभव नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमालीशापहर कालनेमिनिबर्हण सुवरचला प्राणनाथ रामचंद्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या
वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं सौब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षिर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् अथ श्री शनैश्चर स्तोत्रम् कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम् ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजामास सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं
सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तो त्रिशूलिन्वरदायको गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकर विमर्दनो सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दः केतुरदेवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुख्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री पंचमुखी हनुमान शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु।